Adian Marín, soy la directora del IES Ribera del Fardes de Purullena y soy miembro de Adian, la Asociación de Directoras y Directoras de Institutos de Andalucía. Soy la coordinadora de un proyecto Erasmus Plus que se llama Hacia una educación inclusiva y de calidad, retos y oportunidades del liderazgo escolar. Lo estamos poniendo en práctica este año, dura 12 meses y colaboramos con 2 asociaciones europeas. Una de ellas se llama EDUCACIÓN Plus y es una asociación griega de profesores, puesto que allí no hay una asociación de directores. Pero los miembros que han venido a Granada durante estos días son directores todos. Por otro lado, tenemos otra asociación que tiene la sede central en Holanda y es la ESA, que es la Asociación Europea de Asociaciones de Directores. De esta forma, a Granada ha venido no solo la directora, que es holandesa, Petra van Haren, sino también otros 5 miembros de otros distintos países, de Irlanda, de Estonia, Eslovenia, Reino Unido y Noruega. Entre los días 4 y 6 de abril nos hemos reunido aquí en Granada, en la primera movilidad de este proyecto, y estamos hablando sobre la temática de la selección, evaluación y formación de los directores en toda Europa. Está siendo una experiencia muy enriquecedora. Se está llevando a cabo en 3 días. El primer día estuvimos en el IES Padre Suárez, tuvimos presentaciones de algunos de estos países sobre su sistema educativo y sobre esta selección, evaluación y formación de los directores en estos países, y hemos tenido también debate sobre esta discusión, sobre estas presentaciones y análisis de casos prácticos. Al siguiente día estuvimos en el IES Mariana Pineda y allí también vimos otras presentaciones, seguimos un esquema bastante parecido y también visitamos, como no, la Alhambra. Finalmente, hoy estamos visitando el IES Cartuja, donde hemos visto otras presentaciones, también hemos visto cómo trabajan la inclusión en este instituto, lo hemos elegido precisamente por ser un ejemplo de inclusión, puesto que es uno de los temas principales de nuestro proyecto, y ya es el último día, la última jornada de esta primera movilidad. La segunda tendrá lugar en el mes de julio en Grecia, en Karditsa, en el centro de Grecia, y finalmente en el mes de octubre iremos a Otras para la última movilidad del proyecto. Maybe you know about Lorca. Hacia was a musician very important too here in Granada, right? And our students are going to tell you about what they've done in the history departments. Pero quita el tono. Sí, quítate, no pasa nada. This is weird. Again, thank you for being here today. Thank you for listening to us today. And we're going to briefly explain the history of the Cante Hondo in general. And in this board right here, we've got the whole evolution of Cante Hondo. It's in Spanish, though, so I guess I'm really fan. So we're going to explain how the Cante Hondo contest was organized. And this peña is the first peña flamenca ever created. And there, just moving in the room, we can see some really famous flamenco artists. That Camilo de la Isla is the main character. Yeah. And to finish off, years later, Lorca, the poet, used this contest as inspiration to create the famous poem of Cante Hondo that we also study here. And yeah, that's it. And so right now you're gonna see a few minutes of a video, and I really hope you enjoyed it. I really hope you liked it.
Soy Miguel González Dengra, director del IES Mariana Pineda de Granada y presidente de la Asociación de Directoras y Directores de Instituto de Andalucía desde el año 2019. Adian ha sido la institución que ha promovido y organizado este proyecto Erasmus, en el que asociaciones de directores de diversos lugares de Europa hemos trabajado juntos para estudiar cuál es el procedimiento de selección, formación y evaluación de la dirección en los distintos sistemas educativos aquí representados. Por otra parte, esta primera movilidad ha supuesto que distintas personas procedentes de distintos países podamos compartir estos días acerca de nuestras experiencias directivas, cuáles han sido nuestras experiencias directivas en nuestros años de ejercicio de la dirección. Adian es una asociación que cumple este año su 20º aniversario de existencia, aunque en situación de provisionalidad funcionó algún año anteriormente, y es una asociación que agrupa aproximadamente el 40% de las personas que ejercen la dirección en Andalucía, la dirección en institutos de secundaria en Andalucía. Somos 450 socios de unos 1000 centros existentes en la actualidad. Con este proyecto, que ha sido posible fundamentalmente gracias a la coordinación de la profesora Cecilia Díaz, directora del IES Ribera del Fardes de Purullena, con este proyecto queremos ampliar nuestras actuaciones como asociación, no solamente preocupados por el ejercicio de la dirección, por los derechos y deberes de las personas que ejercen la dirección, sino también por la formación dentro y fuera de nuestras fronteras como directivos, para poco a poco ir ofreciendo un mejor servicio en nuestros centros. It's a very particular school in which you don't feel that we work as a team. And also, I would like to remark that you can feel Manuel's personality. He's a musician, he's a flamenco, he plays the flute, and you can see that his personality is also. Thank you. So we come to the end of the mobility. I'd like to discuss a few things regarding what we have to do once we get back home, and also thinking about the Greek mobility. But just before, I had planned something for the first day for the ice breaking, but because the internet at IES was not working, I couldn't do it. So we'll do it. 1908. 1908. 3435. Okay. Okay. You have a ranking. You have some of the difficulties that I previewed because I prepared this on Sunday. Seems to be our biggest problem. So I think yes, the code is 1908. 34. When I say in the next few years, I mean for now onwards. ¿Cuál es el código? 34, 35. And you can write up to.
Hello, my name is Petra van Haren. I'm from the Netherlands and I am the director of the European School Head Association, ESHA. In ESHA, all school head organizations of Europe are bounded and we invite every school head association to be part of us. Now, it's very important that ESHA exists because from research we know that the quality of the school head determines the quality of the school. So investing in school leadership is one of the easiest ways to raise the quality of education. And in this project that we are doing with Spain, with Greece, with 8 European countries, we work on leadership. And by doing this, we are sure that we help not only the school heads, but education all over Europe.
Cecilia Díaz. Thank you. I want to say thank you to everybody. Thank you for being so nice. Thank you for your hard work back at your high schools. I know it's not easy, and I know you do a great job there. Thank you, my colleagues from Adian, for helping me with the organization of this mobility, which has not been easy. And thank you for coming from all parts of Andalucía to spend this day with us. Thank you, Esha people. Thank you, Edukon people. Thank you for coming from all around Europe as well. Thank you for being great friends now, I can say. And thank you, Georgia and Pedro, especially for your cooperation. Thank you for believing in us in spite of the troubles with the national agency and the budget and all. But as you know, we finally have our agreement signed. I'm very excited about this. And I feel really, really happy. It has been a wonderful week. It's stressing, to be honest, but I feel very satisfied because I can see that you enjoyed yourselves, that you learned, and that you had a great time. And I hope you have a nice memory of our beloved Granada. But you must come again when it's sunny enough. Okay? So see you in Greece. Thank you for everything. And now, Miguel Y todo lo que iba a decir lo acaba de decir Cecilia. Ha dado las gracias a todos, pero yo quiero decir también algunas gracias más particularmente. En primer lugar, gracias a ESA y a EDUCACIÓN Plus por atender nuestra petición de formar este proyecto Erasmus, que en el caso de España es el primer proyecto Erasmus que se da a una asociación de directores de institutos. Okay, he says that I have already said most of what he wanted to say, but in particular he wants to thank you, Esha and EDUCACIÓN Plus, for accepting our proposal to be part of this project, which I don't know in your countries, but in Spain it is the first project, Erasmus Plus project, specifically designed for head teachers. Gracias a los compañeros de Adian, de las distintas provincias, que desde el primer momento visteis la oportunidad de este proyecto y apoyasteis a mí como presidente, pero sobre todo a Cecilia como coordinadora, para llegar a esta movilidad con la cual hemos iniciado el proyecto. And he wants to thank our colleagues of Adian, who from the very first moment supported our idea to apply for this project, and they have been cooperating, supporting, and helping us a lot. Thank you so much. Y también, obviamente, gracias a los directores del Padre Suárez y de IES Cartuja, que nos han acogido en estos días y que han ofrecido una visión de la educación secundaria en Andalucía. He also wants to thank Carolina, the head teacher of IES Padre Suárez, even though she's not here today, and José Manuel Franco, and Miguel, I can thank Miguel as well, because they opened their schools for us so that we could have a wider vision of education in Andalucía. Seguro que hemos tenido muchos fallos, pero espero que, aunque el clima no haya acompañado, hayan disfrutado de la estancia en Granada. It says that there might have been a mistake for sure, but everything was well meant, and he hopes that you have enjoyed your stay here in Granada. Y finalmente, muchísimas gracias a Cecilia, que aunque ya te han aplaudido, yo particularmente también te aplaudo.
Jose Madero, we didn't mention you. Thank you for the maths that you gave us yesterday. Thank you for the roll-up, the nice roll-up that you prepared. Some of you heard that yesterday, some of you didn't because you were not at the library after lunch. At this school they have a charity called the Wave of the Brave People, La Ola de los Valientes, and they collect money for kids who are sick, especially sick with cancer, and they bring the money to the hospital and they try to get a better environment for them while they're sick. And these things, these marks that we gave you yesterday and this roll-up was prepared by them, and this money is devoted to that charity. Thank you, Jose. Thank you very much. Me ha mandado un mensaje a la Viceconsejería de Educación, que tenía previsto haber venido el lunes, me ha mandado un mensaje esta mañana preguntándome cómo había ido la movilidad y dando disculpas por no haber podido nada. The Vice Chancellor of Education of Andalucía called Miguel in the morning, and she apologized again for not being able to join us on Monday because of the death of our counselor. And she wanted to know how the project was going, and she wanted to say hi, and she wanted to say thank you for coming and visiting Andalucía. They're friends. I'm afraid that's all. Petra and Georgia. Okay, next time it's our turn. Hello, my name is Georgia Karayani. I'm the president of Educom Plus. Educom Plus is a teachers association situated in Karditsa, central Greece. We are very happy to be here in Granada this week, participating in this very interesting project. Educom Plus has as its main goal to help teachers reach professional and personal development. So we really believe that this project will help teachers of our association to develop professionally and become successful school leaders in future. It has been a very fruitful week. We have had a wonderful time here in Granada, and we've learned a lot from our colleagues from all over Europe, actually, because there were many countries represented here. We thank you very much for this.